अस्सलाम वालेकुम, ओपन माइक कैफ में वेलकम बैक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। व्यूअर्स, कई मुसलमान ममालिक में फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स पर बड़ी कामयाबी से अमल होता है, लेकिन पाकिस्तान में ना सिर्फ इस टॉपिक को अवॉइड किया जाता है बल्कि एक स्टिग्मा समझा जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं और फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इस पर बात करेंगे हमारे शो में हमारे पैनलिस्ट से, हमारे रिसर्चर से और डमी म्यूजियम से आए कुछ सोसाइटी के कैरेक्टर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शौक सी अल्लाह दी कसम ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई। एक जोड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਉਤੋਂ ਮੇਰੀ ਚਹੇਤੀ बेगम। ये आपकी बेगम? जी जी। 9 ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ, मैं कित्थे चली जा, किनू दुख दसा मैं दस। माशाल्लाह 9 बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तौबा करें, शर्म करें। ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां? ਮੇਰੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ, 6 ਧੀਆਂ, ਟੋਟਲ 9 ਭਾਈ। 2 और करें। ਵਜ੍ਹਾ PSL में भेजें पूरी टीम। PSL ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆਂਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਦਵਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। करते क्या हो तुम? ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੱਟ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੱਛੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। अच्छा, तुम कोई ढंग का काम करो। तुमने घर पे जो फौज पाल रखी है ना, शुक्र है। अब तुम्हें चाहिए कि कोई ठीक ठाक काम करो, तगड़ा। साहब ये जो लेडी हेल्थ विजिटर यहाँ बैठी हुई है ना, ये साम्राज्य और इस्तेमार की इलामत है। हत्ता कि जो पोलियो के कतरे हैं ये भी बहुत बड़ी जिल्लत है। आफ्ताब साहब आपने भी नहीं इन्हें समझाया? सारे मैं जाती हूँ समझाने के लिए, आगे से कहती कि मेरे हस्बैंड बहुत सख्त हैं, अभी चली जाओ। बड़ा समझाना आंदी, अगो इनू समझाउण लग पैंदा है। शौहर को सख्त नहीं होना चाहिए। आप किस चक्कर में बार बार बोले जा रहे हैं? अपनी बारी पे बोले। और ये आपकी टांग को क्या हुआ है? मसला है मेरी टांग में, आपको मैंने बताया था, गोली लगी है यहाँ पे। गोली नहीं लगी, इन्हें बाहर कुत्ता पै गया सी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਜਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਧੀ ਲੱਗਣ ਦਈ। आप इस तरह ना कहें, देखें ये नामुनासिब है। ਆਪ ਤਾਂ ਭਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, रोटी खवानी कित्थों। खातून औरत का काम यही है, घरदारी, बच्चों का ख्याल, मियाँ का ख्याल। 9 बच्चे क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते। हाँ, कुछ भी नहीं ਹੁੰਦਾ। खातून हम 7 भाई हैं, कभी रिस्क की कमी नहीं हुई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਨ, बहुत खूबसूरत लग ਹੁਣ रही ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਿਹਾ ਕਰ। सर मेरा हौसला, मैं इस गुरबत भी इन ज्वेलरी लैके देती। अच्छा, वाह। 350 ਦਾ ਕੋਕਾ ਲਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ये है ज्वेलरी? ਇਹ ਜੁਐਲਰੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। खातून ਮੈਂ तवक्कुल। ਤੂੰ ਚੌਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। कम में गुजारा करना सीखे, कम में गुजारा करना सीखे। ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। मेरी जिंदगी छोड़ो, देख इधर इधर देख इधर। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। खातून क्या हो गया, शौहर है आपके, मिजाजी खुदा है, उनकी इज्जत कीजिए। क्या मुंह दिखाएंगी रोजे महशर कि आपका शौहर कह रहा है कि मेरी तरफ देखो, आपके लिए मेरी जान छट। कैसी औरत है रोजे महशर में मुंह नहीं विखाना, मैं 9 बच्चे विखावांगी, मेरा क्या कसूर है? खातून, अल्लाह की देन है, आप गलत बात कर रही हैं। कारी साहब मेरी तलाक ना करा देना। FSJ, खुदा के लिए आप भी कुछ बोलिए, ये तो माइक छोड़ ही नहीं रहे हैं। जब आप जहालत के हाथ में माइक देंगे तो यही कुछ होगा। सर वो आपने इतनी जहालत की बातें एक दिन में कभी नहीं सुनी होंगी जितनी आपको आज सुनने को मिली। आखिर क्या वजह है कि बांग्लादेश ने, अफगानिस्तान ने, इजिप्ट ने, ईरान ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने हर एक ने आबादी को कंट्रोल किया। 1.5 से बढ़ने नहीं दी ग्रोथ, आपकी 2.5 और 3 के बीच है, दरमियान में चल। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਏ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਸੂਬਾ ਬੰਦੀ वाले ने बंद कर देना टीवी। या हमारे यहाँ तो कंट्रासेप्टिव के मेथड्स ही नहीं आते। पीपल डोंट नो द मॉडर्न मेथड। जो आपका इंडेक्स होता है कॉन्ट्रासेप्शन की अंडरस्टैंडिंग का, अडॉप्शन का, बहुत लो है, बहुत लो, लोएस्ट है। यानी प्रिमिटिव मेथड्स हैं कंट्रासेप्शन के, तो फिर ब्लेम किसे करें? सर हम बताती हैं, ये सीखती नहीं है, डरती हैं अपने शौहरों से। शाम को आके ठुड्डे मारता है। तो ठीक करता ना खातून, वो उसका हक है। अगर आप मजबूर करेंगे तो वो ठुड्डा ही मारेगा आपको। तुच। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुमलिकत खुदादाद का। कारी साहब मैं तो दरखास्त ही कर सकना, वो पहले बड़ी तपीज है। मेरी गल सुन, कितना सोहना तेन सूट लग रहा मैं है। अग ला देनी सूट तू। अग क्यों ला देनी? एडा सोहनी शॉल मैं तेन लैके दी फुल्लां वाली। ਚੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। अच्छा ये अगे नूं डिगदी जां पिछे नूं डिगदी जरूर है। FSJ, व्हाट इज द रीजन, ये क्यों मेंटालिटी चेंज नहीं होती? सबसे ज़्यादा जो वजह है वो है जहालत की। जहाँ पर आपको शऊर ना हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर यही कुछ होगा। वो साहब जो बैठे हुए हैं वो इसी तरह जो है इनको तलकीन देते रहेंगे। ये जो हैं इनको एहसास नहीं होगा कि मेरी बीवी है। एक तरफ तो कहते हैं कि मेरी बड़ी
محبوب بیوی ہے, میری بڑی چہیتی خوبصورت بیوی ہے, میری بڑی چہیتی ہے, اور کیا. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کی صحت پہ کیا اثر ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس کے 9 بچے ہیں, ان کا کیا ہوگا. سر یہ تو ابھی 9 بچے کہہ رہی ہیں, بیچ میں صحت میں کتنے ابارشنز ہوتے ہیں, مس کیریجز ہوتے ہیں, نیونیٹل ڈیتھس ہوتی ہیں, ہیلتھ کمپرومائز ہو رہی ہے, نہ صرف ماں کی بلکہ اولاد کی بھی. اور اس کا ریلیجن کے ساتھ بہت کم تعلق یہ ہے. بالکل یہ سماجی سر, یہ سماجی ہے, یہ زیادہ تر بیہیویئر ہے, کلچرل بیہیویئر ہے. کیونکہ سر یہ دیکھیں پریمیٹیو سوسائٹیز جو ہیں, انڈیا کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ موبائل کی خواہش میں زیادہ بچے ہیں. جب چائنا تھا اب سے کچھ عرصہ پہلے, وہاں بھی یہ تھاٹ تھی, رشیا میں یہ تھاٹ تھی. تو یہ سر سماجی مسئلے ہیں, تہذیبی مسائل ہیں, یہ صرف خالص مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے ابھی مثال دی گئی, کئی مسلمان ممالک نے بڑی کامیابی کے ساتھ خاندانی منصوبہ بندی کی ہے. تقریباً سب نے, کئی نہیں سب نے. گورنمنٹ کچھ کرنا چاہیے تھا نا, جرمانے کرن. استغفر اللہ, جرمانے. اسی لیے ہم سی پیک کے خلاف ہیں. سی پیک کو بھی لے آئے, پاپولیشن سی پیک کا پلاننگ. کیا تعلق ہے؟ بھائی میری بیگم دا سی پیک نا کی تعلق ہے. یہ چائنیز ماڈل ہے بھائی, جرمانے 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 کرتے رہو. پہلے جرمانہ کیا, کیا فائدہ ہوا اس کا, ٹھیک ہے, اب اجازت دے دی. کیوں؟ بچے لاوارث ہو گئے. وہاں پر چاچے, تائے, نانے, مامے, پھپھے, یہ رشتے ہیں ہی نہیں. استغفر اللہ, یہ کیسا معاشرہ ہوگا, یہ کیسی مملکت ہوگی جہاں پہ یہ رشتے ہی نہیں ہیں. مجھے بتائیے آفتاب صاحب, میں بات غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں؟ بھائی صاحب تہاڈا مسئلہ کی ہے, مینوں یہ دسو. کہ تسی مرچ والا پروٹھا نہیں کھا ہے, میرے ہاتھ پیر سوندے نے, تسی اونوں ہور والا چیری دئی جاندے. یار اس کی صحت کا مسئلہ ہے, وہ مر جائے گی بیچاری. اگر انہیں کھانا کھائیں ٹھیک ہو جائیں گی, کچھ نہیں ہوتا. آفتاب صاحب اینوں سمجھا لو, جے ہن بھی باز نہ آیا میں 15 تے کال کر دینی جی. میری بات سنو, ہاں جی, تم حق رکھتے ہو. اگر یہ انکاری ہے تو اللہ کی یہ دنیا بہت وسیع ہے. ویسے یہ بھی ایک بڑی غلط بات ہے کہ بیٹے کی خواہش میں پہلے 7, 8, 9 بچوں کی, بچیوں کی لائن لگا دینا, اور اس کے بعد یہ عورت پہ الزام دینا تمہارے سے بیٹا نہیں ہو سکتا, دوسری شادی, تیسری شادی, یا ایون ڈیورس دے دیتے ہیں. پرابلم جو ہے وہ جہالت ہی ہے نا. سر ہمارے قصبہ گجرات میں ایک خاتون ہے, اس کی 13 بیٹیاں ہیں, اور اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ سختی کرتا ہے. وہ اتنی بیمار ہو چکی ہے کہ وہ اپنا علاج بھی نہیں کروا رہی, اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں, نہ اپنی بچیوں کو صحیح تعلیم دلوا رہی. 13 بچیاں جی, اور بیٹے کی آس میں کہ شاید اب کی بار بیٹا ہو, شاید اب کی بار بیٹا ہو, اس کا شوہر کہتا ہے. سر اگر ایک بیٹا ہو بھی جائے تو اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے, پھر لائبلٹی ہوگا. سارے کے سارے جو یہ اب پیدا کیے چلا جا رہا ہے نا, وہ پاگل, وہ لائبلٹیز پیدا کر رہا ہے. اور سر ایک تھوڑی ہوگا, چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں کر دی جائیں گی, چائلڈ لیبر پہ لگایا جائے گا. ان سب کو نہ تعلیم, نہ خوراک, نہ تہذیب. ان میں سے بہت ساری بچے پیدا کرتے کرتے جان سے جائیں گے. اس کے پیچھے بھی جو اصل وجہ ہے نا, وہ آپ کی اکنامکس ہے. کیونکہ اس بچی کو گھر میں رکھا نہیں جا سکتا, افورڈ نہیں کر سکتے, اسی لیے جلدی شادی کر دی جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی عمروں میں کرتے ہیں, جان چھوٹے. ان کا ریپروڈکٹیو سپین زیادہ ہوتا ہے, پھر وہ 13, 14 بالکل بچے ایسی کرتے ہے. ہیں. میں بڑی چھوٹی ਹੈਗੀ ਸਾਂ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ. ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਬੱਚਿਆਂ ਸੋਚ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ. ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਲ ਪੁਲ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਲ ਗਈ. ਆਪੇ ਕਿਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ ਆਪੇ ਪਲ ਜਾਣੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਨ. ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਰਸ. ٹھیک کہہ رہی ہیں, میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. خاتون میری بات سنیے, روٹی کا وعدہ ਮੈਂ اللہ نے ਜੀ کیا ਸਾਹਿਬ ہے. ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ دور ਹੈਗਾ, 2020 ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ کرو. خاتون میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ بھوکے نہیں سوئیں گے, تو 9 بچے کھانا کھا کے ہی سوتے ہیں. ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡਾ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਛਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ. ٹھیک ہے, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ. ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ مولانا سنیے, وہ خیرات کا کھانا بچوں کو کھلاتا ہے. یہ حکومت کو دیکھنا پڑے, ہر چیز حکومت کو دیکھنی پڑے. حکومت کو دیکھنی پڑے گی. کیوں ہماری یوتھ کے پاس کام نہیں ہے, کیوں ہمارے جوان لڑکے لوگ جو اسی طرح پھر رہے ہیں ان کے پاس کام کرنے کو نہیں ہے. جب تک کام نہیں ہے, جب تک کام نہیں ہے, اس وقت تک تو یہ ہاتھ ہولہ رکھ لیں, آبادی تھوڑی سی کم ہو لینے دیں. دیکھیں کچھ تو کرنا ہے, جوان آدمی ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ਤੇ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੂਡੋ ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਸੀ. ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. خاتون آپ غلط بات کر رہی ہیں, آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑ جائے گا اس کا. ਬਾਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਈ, ਉਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਈ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੂਟ ਖਵਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੂਸ ਪਿਲਾਓ. ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੀ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ. ਗਾਜਰ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਦੇ, ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ. ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, محنت ہو رہی ہے. 90 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ. ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਿੰਮਕੋ ਵੀ ਪਾਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਜੀ ਪਾਲ ਲੈਣੇ. اچھا, اور افسوس ایسے گھروں میں کام بھی خواتین کرتی ہیں, مرد حضرات صرف انجوائے کرتے ہیں, لگژری لائف کے لیے. انجوائے کی گھر ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਕੀ کوئی ਉੱਥੇ کام کرتے ہیں, سارا دن گھروں میں پڑے رہتے ہیں. کچھے بیچتا ہے, کچھے. کچے کیوں؟ آسان ہے, بہت آسان ہے.
मेहनत नहीं करनी। ਅਗੋ ਠੰਡ ਆਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਰਜ਼ਾਈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छी बात है, प्यार बढ़ता है इससे। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ 17 ਬੱਚੇ ਸਨ ਔਰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਤੇ, दोनों से मुराद ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। कब मिलती है वहां पे भी? ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ। ओए होए, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितनी बड़ी जिल्लत है हुकूमतों के लिए। ਕਿਉਂ? ये ऑस्ट्रेलिया में इसको डोल कहते हैं, ये जो देना पड़ता है ना वेलफेयर स्टेट को। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੋਲ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ बाकी 9 बच्चे ਹਾਂਜੀ डोल से कहां पहुंच जाते। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ। तुम शुक्र करो कि तुम्हारे ऊपर केस नहीं हो रहा। ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ। अच्छा FSA की बताइए, गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रासेप्शन या इनकी काउंसलिंग के लिए कुछ होता है? उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। स्टॉप स्टार्ट, ठीक है ना। ये कभी एकदम जो है वो पूरा जो है कैंपेन चलाया जाता है, फिर काफ़ी अरसे के लिए चुप हो जाते हैं। ज़्यादातर जो है वो ये मौलाना साहब जो है ना, इनकी जहालत से डरते हैं। उफ। जिस किस्म की जहालत की बातें यहाँ ये कर रहे हैं, यही बार भी ये करते रहते हैं। और पढ़े लिखे हुक्मरान भी तो जाहिल हैं, सिर्फ वही नहीं है। ये जो इस काम के लिए रकम मुख्तस करते हैं बजट में, एक तो वो इंतहाई मीगर अमाउंट होती है, फिर साल के एंड में जब खत्म हो रहा होता है तब आके बजट रिलीज होता है, एंड पे टेल पे होता है। वो इतने दिन नहीं होते कि वो पैसा स्पेंड कर सके, वो लैप्स हो जाता है। सबसे आपको पता है इंटरेस्टिंग जो है, सबसे इफ़ेक्टिव फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम जो है वो जनरल ज़ियाउल हक के वक्त में शुरू हुआ। इस्लामाइजेशन का जब बहुत ज़्यादा बात होती थी उस वक्त शुरू हुआ 1986 में। इसलिए कि ये सब उसके साथ थे, जो वो कहता था ईमान जाते थे। अब भी अगर आप चाहें तो उन्हें मना सकते हैं, उनको मराद दें, उनकी बात सुने, उनको अपने करीब बिठाएं, इक़्तिदार में शिरकत दें। क्यों नहीं देते? वैसे इन्हें इक़्तिदार में शिरकत देनी चाहिए। ये मुल्क बना इन लोगों के जोर पे था, अब आपने साइड पे कर दिया उन्हें, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे टरखा दिया उन बेचारों को। अगर कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पूरा करो ना, फिर उसके ऊपर उनका हक अदा करो। अब हम टके टके की बातें करते हैं कि उलमा ने टेक ओवर कर लिया, मौलवियों ने टेक ओवर कर लिया। मौलवियों ने अभी टेक ओवर करना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। आफ्ताब साहब, कितनी खूबसूरत बात आपने की है। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਆਫਤਾਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਜੇ ਫਿਰ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀਏ, ਪਾਰਲਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ 9 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਬਾਲ ਡਾਈ ਕਰਵਾ? ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਟੈਂਡ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। अच्छा जी, 90s में 1 लाख लेडी हेल्थ विजिटर्स भर्ती हुई, सर मैं भी उसी दौर में हुई थी। तो काम तो आपसे लिया नहीं गया। आज आप ये जो फैमिली प्लानिंग के हवाले से मेरा ख्याल है एंड पे है, लोएस्ट प्रायोरिटी इस मुल्क की फैमिली प्लानिंग है। और ये बात दुरुस्त है कि ज़ियाउल हक के दौर के बाद कभी किसी ने जुर्रत नहीं, ये नहीं कि ध्यान नहीं दिया, कहते सब हैं, अमल दरामद करने की जुर्रत नहीं की। वैसे क्यों नहीं की थी? ये जो हैं बैठे हुए, कोई करके दिखाए फिर देखेंगे। सर बेनजीर भुट्टो साहब के दूसरे दौरे हुकूमत में 1993 से 1996 तक आपको याद सर होगा, काफी इस हवाले से काम किया गया। ग्रीन स्टार उसी वक्त बहुत ग्रीन स्टार किया गया था, मीडिया के जरिए बड़ा शऊर पैदा करने की कोशिश की कंट्रासेप्शन के तरीके, मीडिया के ऊपर कैंपेन्स, जी जी बिल्कुल सर, टीवी के ऊपर कैंपेन्स चलने लगी ये थी काम कंट्रासेप्शन के हवाले से। ये जो टैबू हुआ करता था, ये बात दुरुस्त है, लेकिन फिर रुक गया ना। उस पीरियड में उनको सपोर्ट भी हासिल थी, मौलाना फजलुर रहमान मौलाना उनके फजल साथ रहमान, थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये जो एलिमेंट आप बात कर रहे हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जब तक इनको हिस्सा नहीं मिलेगा जी, तो ये इसी तरह चीखते रहेंगे, इसी तरह अस्तगफिरुल्लाह जो कहते रहेंगे। कुछ चाहे मनवा लें, सिर्फ उन्हें इन्वॉल्व करें। हिस्सा देना ये तो शायद मैं समझता हूँ प्रोज़ैक है, उन्हें इन्वॉल्व कर लें, भरपूर तरीके से इन्वॉल्व करें, तरला करें, मिन्नत करें, ऐसी क्या बात है, हम ही में से है ना। इनको उसका हिस्सा बनाएं। 1986-87 मैं तो खुद कहता हूँ ये काम इन्हीं से करवाएं। वुडवर्ड्स ने पूरा एक कैंपेन चलाया था, तो उसमें बेबी शोज किए थे उन्होंने। उन बेबी शोज में जो चीफ गेस्ट होता था वो मौलाना साहब के भाई बहन थे। 3000 शोज हुए। एक जगह भी किसी मौलाना साहब ने ये नहीं कहा कि ये जो बात हो रही है कि जी बच्चों में आपके फासला होना चाहिए, एक ने भी उसको कंडेम नहीं किया, सब ने सपोर्ट किया। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो उस दौर में जो कैंपेन चली थी, उसके कुछ असरात मेरा ख्याल है अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में महसूस होते हैं। वहाँ कुछ रियलाइजेशन है जी कि बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सर देखिए, ट्रेजेडी जो क्लास
पढ़ी लिखी है, जो 2, 3, 4, 5 बच्चे भी पैदा कर ले तो उनके साथ इंसाफ कर सकती है, वो स्क्वीज होती चली जा रही है, और जो बिल्कुल शुतर बेमहार है वो आपके सामने। उस क्लास में भी जितनी मर्जी काउंसलिंग कर दी जाए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फीमेल्स को दी जाती है। मेल्स नेवर फॉलो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, क्यों? अगेन द कल्चरल इम्पैक्ट, जो बिलीफ है, जो पेट्रियार्कल सिस्टम है, जो मर्द की जो पोजीशन बनाई गई हुई है, इस पे बहुत दफा बात कर चुके हैं। बिकॉज दे आर मिजाजी कपल, खुदा- दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाई इज इट ओनली ऑन द फीमेल? वो इसलिए कि उसको लगता है कि ही इज अ लेसर मैन इफ ही फॉलोज कॉन्ट्रासेप्शन। यस, ठीक है ना, ये असल वजह है। यही बात है, गुनाह है सर। सेक्रीफाइस नहीं करता, वो सेटल विद लेस नहीं करता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सर हमारे और भी मसाइल हैं, हमें फंड्स कम दिए जाते हैं, हमारी सैलरियां कम है, हमारी ड्यूटियां इतनी दूर लगाई जाती हैं, हम अपने पल्ले से कैसे पैसे लगा के जाएं? फिर आपका एक और बड़ा मसला है कि फैमिली प्लानिंग को हेल्थ के दीगर प्रोग्राम्स के साथ क्लब नहीं किया जाता। हेल्थ में काफी काम होता है, ये तो काम है ही नहीं। हमारे हुक्मरान इसको काम समझते ही नहीं है। जैसे वो शेर है ना कि क्या कहें उससे कि जो बात समझता ही नहीं, वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। वो इस जैसा बंदा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਹਰਾਲ तो आप ही हट जाइए फिर। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਬੇੜਾ ਕਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। वो खुद कह रही है तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, अवेल करो उसको, अवेल करो। ਕਿੱਥੇ ਵੇਲ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਲ ਕਰਾਂ। दुनिया भरी पड़ी है मेरे दोस्त। मौलाना साहब, कौन सी दुनिया, क्या कह रहे हैं उनको आप? दुनिया ही है। देखो, तुमने 9 बच्चे पैदा किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम्हारी ये सजा है कि तुम जितना काम करते हो ना, हाँ जी, ओवर टाइम लगाओ, डबल करो। डबल करोगे तो इन बेचारों को खुराक मुनासिब मिलेगी, इन्हें तालीम मिलेगी। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। सर आप एक शेर सुनाया करते हैं। ज़मीर जाफरी का, जी। चौक से नूरे नज़र लखते जिगर पैदा करो, जालमो थोड़ी सी गंदम भी मगर पैदा करो। ਸੁਣ ਲਾ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਸੁਣ ਲਾ। मैं तो जो पैदा कर सकना वो कर रहा भाई। माशाल्लाह, यही बात है, यही बात है मेरे भाई, यही बात। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਕਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। फिर आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।